आम पड़े आसनु आम सकाଳେ खाली भूकर समेत छुआ पिला धरिक आम आसीचु कौन चाहूँ तो तुम आमको ये भत्ता भी मिलूना किसी मिलूना आमको दाबी करूँ खाली सरकार आमको दऊ आ जगह मिलू आ पट्टा पाते दऊ से दाबी करुची। ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଓ କାନ୍ଧରେ ଧରି ହକ୍ ପାଇଁ 15 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ। ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନା ବାଉଁଶଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବଗେଇପୁର ଗାଁରେ। ଏଠାରେ ବହୁଦିନ ଧରି ଗାଁର ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଜମିବାଡ଼ି ପଟ୍ଟା ପାଇଁ ତହସିଲ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦାବି ହାସଲ ନ ମିଳିଲେ ଧାରଣାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। प्रकाश थाउ कि एही लोकमाने जमीपट्टा पई गत बुधवार वीडियो और तहसीलदार निकट में दाबी करथिले। निजर पिला छुआ धरी 15 किलोमीटर रास्ता रे चली चली आसीबा समस्त को आश्चर्य करिछि।